Mislim da je reportaža o Janju koju ćete vidjeti dragocen dokument u jednom svijetu koji je, tako reći, pred našim očima iščezao. 1966. godine snimali smo karavan u Jajcu i okolini. Doznali smo tada da će se u nedalekom selu Strojicama održati narodni zbor na kome se može vidjeti izvorni folklor i starinska nošnja u prazničnoj upotrebi. Otišli smo i nismo se pokajali. Bio je to kao neki izlet u daleku prošlost u koju se vrlo polako uvlačio savremeni život. Moram vam reći da je proces nestajanja starog bio mnogo brži nego što se moglo očekivati. Pred 10 godina bili smo opet u Strojicama, nameravali smo da snimimo Gluvo kolo koje nas je tako impresioniralo 1966. Zatekli smo devojke umjesto u narodnoj nošnji u farmerkama. Izvadile su iz ormara stare suknje, košulje, pregače, jeleke i kape i pokušale da igraju, ali bez mnogo uspjeha. Na mjestu kamene platforme gdje je nekad održavano bogosluženje stajala je lepa nova crkva. Porodična zadruga Medića već se bila rasturila. Jedino su vodopadi Janja ostali isti. Mi ćemo međutim sada vidjeti kako je to izgledalo pre 19 godina. Ime Janj zbunjuje jer ima dosta geografskih naziva ovog korena. Postoji Janjina varoš u Grčkoj, poznata iz balkanskih ratova. I kod nas ima jedna Janjina na poluostrvu Pelješcu. Međutim, ove Janjine, verovatno kao i varošca sličnog imena na Kosmetu, Janjevo, one neće nikoga zbuniti, njih niko neće pomešati sa Janjem. Ali mogu da se brkaju Janj i Janja, dve reke sličnog imena u Bosni. Janja je u severoistočnoj Bosni, u Semberiji. To je leva pritoka Drine i na njoj je varošca istog imena. Međutim, Janj, kome mi danas idemo u posjetu, nalazi se u zapadnom delu centralne Bosne. To je pritoka Plive. Janj se zove i istoimena oblast između Plive, Vrbasa i planine Vitorog. U nekim geografskim kartama, evo i ovdje, naći će se da se tako zove i Janj, jedno mesto u tom području, ali to je pogrešno. Ime tog sela je Strojice, vidjet ćemo ga docnije. Kada smo snimali u Jajcu, u muzeju Avnoja, upala nam je u oči jedna fotografija koja prikazuje izbjeglice iz Janja za vreme jedne od neprijateljskih ofanziva. Viđao sam i ranije reprodukcije te fotografije i uvijek me je impresionirala neka elementarna snaga koja se ogleda u njoj, koja, čini mi se, objašnjava kako je narod koji živi na ovoj našoj vetrometini uspeo da preživi sve nedaće kojima ga je vekovima istorija obasipala. Rešili smo se da posjetimo ovaj kraj koji je fizički tako blizu civilizovanog Jajca, a nekako izgleda tako daleko od našeg vremena. Janj se uliva u Plivu kod Šipova. Ne, film nije okrenut naopako. To se u bistroj vodi ogleda šiljata stena koja stražari u donjem toku Janja, gdje je on širok i miran. Ali idući uzvodno uskoro ćemo vidjeti sasvim drugčiju reku. Drum koji vodi do Strojica za 20 km napravit će visinsku razliku od 600 metara. A Janj, čija putanja manje vijuga, prisiljen je da se spušta pod još strmijim uglom. Na mjestu koje zovu otoke, valjda zbog toga što se reka račva i mrežom svojih krakova stvara ostrvo, Janj se obrušava nizom vodotoka. Zimi se vodopadi Janja možda mogu vidjeti i odozgo sa druma, ali leti su potpuno skriveni zelenilom, pa se treba spustiti kroz džunglu koja obrasta strmu obalu da bi se doprlo do nje. Kako onome ko dođe ovamo groteskno zvuče izveštaj zapovjedništva 3. domobranskog zbora iz 1942. godine, u kojima će se naći podatak da je u sastavu operacija protiv partizana zrakoplovstvo bombardovalo reku Janj.
To je kao kad bi se neko pohvalio da je bacio bombe na Mount Everest. Prilaz ovom mjestu sada predstavlja planinarski podvig, ali ono bi moglo da postane pristupačno i za one koji ne pristaju da se namuče da bi vidjeli nešto lepo. Kad bi se položilo manje od 30 km asfalta na već postojeći drum i uredio prilaz kroz ovo bespuće, hiljade turista koji leti prolaze kroz Jajce mogli bi začas da vide egzibiciju prirode kako je teško naći premca u Evropi. Vodopadi Janja protežu se na dužini 2 do 3 km. Kad smo slučajno proširili jednu rupu u Krešnjačkom koritu reke, ustanovili smo da se nalazimo u nekadašnjoj pećini, čiji milionima godina stvaran nakit još nije sasvim postao žrtva vodene stihije. To nam je posvjedočilo da je Janj nekad bio ponornica, koja je vidjela svetlo dana kad su se svodovi pećinske galerije iznad reke usled neke kataklizme srušili. Sigurno bi bilo zanimljivo provući se kroz besputan kanjon Janja, koji ga opasuje uzvodno, ali ostavljajući zadovoljstvo da prvi prođe kroz njega nekom pasioniranom alpinisti ili ribolovcu, mi smo se dalekim okolišnim putem prebacili do njegovog izvora. Potok Vaganac, koji je ranije nosio ime Kupreska rijeka, predstavlja uzvodni produžetak Janja, jer se uliva baš na njegovom izvoru, gdje glavna vodena masa ove reke, snažno ključajući na širokom frontu, izbija, verovatno iz nekog podzemnog jezera, frižidera. Poznajem dosta hladnih reka, ali ni Dečanska Bistrica, ni Komarnica u kanjonu ne vidio, pa čak ni poslovično ledena Vruja, koja se uliva u Luču, pritoku Plavskog jezera, nije tako hladna kao Janj na izvoru. Nismo imali termometar, ali ne verujem da je tog julskog dana temperatura vode bila iznad 6 stepeni. Janj izvire ispod sela Babića. Odavde na istok prostire se visoravan, blago uzburkana ravnica na nadmorskoj visini od oko 1000 metara. Sela Babin Dol, Kneževići i Ljuša predstavljaju udaljene oaze u ovom prostranstvu planinske trave, kamenjara i šume. Držeći se desne pritoke Janja Riječice kao putovođe, vozili smo se u susret šumovitim predelima na krajnjoj istočnoj granici ovog područja, koju predstavlja reka Vrbas. Vitke i kao strela prave jele odvele su nas do šume čije ime nije u skladu sa njihovim izgledom. Kriva jelika je gora prašumskog tipa, pa kao prirodni rezervat pod zaštitom države privilegovana među svojim posestrimama koje tamani motorna testera. Ali i šuma koju je poštedio čovek ima svoje drvoseče. Na izgled zdravo stablo potajno su izgrizli insekti, gljivice i bakterije i jednog dana ono će se srušiti kao posečeno. Nekad to izgleda baš kao rez koji je napravila sekira ili pila. Vekovima se u krivoj jelici život rađa i nestaje po spontanim prirodnim zakonima bez uticaja čoveka. Ovdje se iskonske forme života nisu zadržale samo u prirodi, nego i među ljudima. Preporučili su nam da vidimo porodičnu zadrugu Medića. U 10 kuća zaseoka oko 60 duša živi još pod prastarim ekonomskim principima zajedničke svojine, nekad svojstvenim većini stanovništva naših krajeva. Pre nego što smo im pošli u posjetu, rekli su nam da Medići žive prilično po strani od ostalog sveta, okrenuti suviše sebi, i upozorili nas da ih prethodno obavestimo o našem dolasku, što smo i učinili. Bila je nedelja i zato smo ih zatekli kod kuće u prazničkom ruhu. Gostoljubivo su nas dočekali obaveznom kafom i čašom rakije, iako ovdje šljiva ne rađa, pa se rakija kupuje.
Sedeo sam u sredini između dvojice glavara zadruge, koji su po rodbinskim odnosima braća Stričevići, sinovi dva brata. 56-godišnji Joso, ekonom je njihove zajednice. On sve kupuje i prodaje. 4 godine stariji Niko, starešina je 60-člane porodice Medić. Obično se najstariji među fizički sposobnim muškarcima izabere za starešinu, a ona je do njega za zamjenika i intendanta cele zajednice. Joso ponekad siđe u Šipovo da nabavi po 40 pari opanaka za čeljad. Kad se odbiju stari, bolesni i deca, kažu ostane ih svega 15-ak sposobnih za rad. Godišnje plate 217.000 starih dinara poreza, jer uživaju olakšicu zbog velikog broja dece. 15-godišnji Stevan nabrojao nam je 25 dece u porodici mlađe od njega. Potužio nam se Stevo da nije primljen na 2 konkursa u srednje škole, iako je osnovnu završio sa vrlo dobrim uspehom. Jedan deo podmlatka mora da ode u grad. Prodaju samo stoku, a kupuju mnogo toga. Joso nekad putuje čak u Vojvodinu po žito. Kod njih u izvesnoj meri postoji pojedinačna podela rada. Vidjeli smo da Joso je ekonom, ali isto tako imaju zajedničkog vodeničara i tesara. 10-ak članova, odnosno 2 do 3 uže porodice stalno žive u planini Vitorog, gdje su ovce. Svake večere oprema se konj sa vedrima u planinu po mleko. Kraj je oskudan vodom. Stoka se napaja u nekoj lokvi. Za kućne potrebe sva voda im je ono što se salije sa jednog krova, pa olukom oteče u cisternu. Kad je kišna godina, dotekne za piće i kuvanje, a kad nije, mora se ići po vodu na Janj, 1 sat hoda. Kuće su im drvene pokrivene šindrom. Ovo je dom starešine zadruge. Kad je sagrađen, proslavljeno je to klanjem vola, čiji rogovi od tada stražare na vrhu krova. Kuća je podeljena u 2 prostorije. U prvoj je ognjište na kome se vatra retko gasi, a dim samoinicijativno traži izlaz kroz neki otvor na krovu. Pod je od nabijene zemlje. U ovoj odaji nalazi se još nekoliko kaca u kojima se za svu čeljad porodice kiseli kupus, glavna njihova zimska hrana. Tu su i načve gde se mesi hleb. Iznad susedne prostorije je tavan. Ova soba ima i patos i predstavlja otmeni deo kuće. U njoj su postelje za starije članove porodice i razboj za tkanje. Ovdje leži 90-godišnji Tode Medić, otac starešine Nike, i smireno čeka oproštaj sa životom. Kuće mlađih članova porodice Medić uređene su manje konzervativno, ali progres se ogleda samo u nekom savremenijem rekvizitu za domaću upotrebu. U ovom kraju za Mediće misle da su gazde. Iako im se priznaje da su za vreme rata lojalno pomagali narodno-oslobodilački pokret, danas ih ipak smatraju nekako kao za reakciju. Zamera im se što su suviše okrenuti sebi, svojim interesima, što prvenstveno misle samo na sopstvenu imovinu i tako dalje. Medići, međutim, ne propuštaju da spomenu da su 3 njihovi poginuli kao partizani, a ne bez nekog ponosa kažu da je jedan njihov milicioner danas u Skupštini. Kad se docnije budemo sreli s njima na zboru u Strojicama, vidjet ćemo šta im se još zamera. Seoski zborovi ili sabori održavani su u ovom kraju obično 1 put godišnje prilikom crkvenih praznika. Oni su od vekada predstavljali dugo očekivanu svetlu tačku u sivilu života.